ধরুন খাবেন नहीं खा लेता और खाएगा नहीं बेचारा के भगवान बचा के रखन सबको खाना खिलावता रहन। बस ये आशीर्वाद दीजिए ना आप लोग को, ये आशीर्वाद देगा ही तो सब हो जाएगा। एक कोई दिख नहीं, कोई बात नहीं भाई, कोई बात हो जाएगा तो नहीं, ये सरकारी नहीं, ये मेरा नहीं, आप खा लीजिए। যে খাবেন বসে যান, হ্যাঁ যে খাবে বসুন, আমি খাওয়াতেই এসছি, অনেক ভাগে তো পাওয়া যায়। সে আমি তো আসি, প্রায় আসি। হ্যাঁ হ্যাঁ আমি ওপারে যাই তো খাওয়াই না ওইদিকে না। তুলে পড়বে। আর কোন না 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 আম খাবেন, বাস বাস টক ডাল হয়। ঠিক আছে, আশীর্বাদ দিন সবাই, না সবাই ভালো থাকবেন হ্যাঁ।